नमस्कार जय जगन्नाथ मु रेणु विश्वाल। आज पांडियान बाबू उमरकोट जाइथिले। उमरकोट जाइकी सेठी शिखौचंती जनता को जे धर्मेंद्र प्रधान कुआडे मिशन शक्ति नारी मानकर दुबई जीवाटा कैंसल करदेले। कहीं कैंसल करे से धर्मेंद्र प्रधान को पचारे। आहरी पुणी धर्मेंद्र प्रधान को कौन पचारे शिखौचंती जनता को जे तांकु पचारे जे एते वर्ष है थिले कुआडे आपण एठी कहीं कलेनी केंद्रीय विद्यालय जहाँ सबू कथा देकी जाइथिले कहीं कलेनी। आहरी पुणी कहते से निजे कुआडे 6 मास तले वर्षे तले केबे केबे आसथिले से सब कहते। एते शिखेबा कौन दरकार ओडिया को? ओडिया जानी ना जे आपण एमती शिखौचंती बोली से कौन बुझी पारिबेनी? एते बोका नुहंती ओडिशावासी एते बोका नुहंती। आपण ए कथा कहउचंती आपण भूली जाइचंती बोधे सोशल मीडिया अच्छी बोली। आपण को भलिया लोक आपण चालिबाठू आरंभ करी भाषण देबाठू आरंभ करी दौड़िकी आसबाठू आरंभ करी टोटाल जिनस आमे सब देखुचु। आपण जानि पारनांती एगुडा सब शिखौचंती। धर्मेंद्र प्रधान को आपण उंगली करिवे तांको विरोध रे आपण शिखेबे ओडिशावासी की। धर्मेंद्र प्रधान हेले आम ओडियार गर्व, आम ओडिशार गर्व। कारण कौन कहले? से देशर पेट्रोलियम मिनिस्टर थिले ओडिशा पुओ होइकी, ओडिया पुओ होइकी। सी उच्च शिक्षा मंत्री थिले देशर। से कोठिकार? एई ओडिया पुओ, ओडिया माटीर, आम ओडिशार गर्व। सी आपण कौन? आमर आपण आम जातिर, आम ओडिशार आईएएस आपण कलेक्टर थिले। आपण सेटा भी सरीगला। कलेक्टर भी एबे आपण नुहंती। शिखौचंती कौन ओडिशावासी को? एटा पचारिबो सेटा कहिबो। दुबई जो जाई थांते हमर मिशन शक्ति रो हमर माँ माने जो जाई थांते दुबई, कौन पाई जाई थांते दुबई? कौन सेठी बिजनेस डीलिंग किछि करिया को जाई थांते? 70 लाख मिशन शक्ति माँ मान को आपन नहीं के दुबई गला बोला ये पूरा दादन खटुचंती पिला माने जाइकी तांकर बाहरे मद पीकी गड़ुचंती। हिंजिली रे गोटे गोटे ब्लॉक रे 30टा 40टा मद दुकान। सेगुड़ा आपन जानना हिसाब रखी ना कि आपन जो नेता मानक पई एमएलए एमपी को पई आपन जाउचंती कैंपेनिंग करिया को आपन पूरा तांको किछि कथा कहया को दउना। स्टेज ऊपर आपन ही सब ओडिया तो कहि पार नांती। काई ओडिया बालू 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 होचंती ओडिया रे? कि आपन कथा सुनुची कहले देखिबा। से आपनकर जो दल करचंती हमर नवीन बाबूंकर जो दल आपन जो ऊपर पड़ीचंती सेटा आपन के भल पाउ नांती। आपन टिके साइड हे जानतु आपनकर पावर छाड़ जाऊ कि नवीन आपन को साइड कर दियंतु केमती आपन माड खाई कि जिबेठु। कौन सी नेता को आपण काम करिया को दउचंती? नेता आपण कौन रखिचंती? रेपिस्ट मानकू, मर्डरर मानकू, एई मानकू पुणी देइचंती आपण टिकट। पूरा सत्यानाश कर सारले। आमर कॉलेज रे जो इलेक्शन हुए पिला सेठू तैयारी होके आसंती केमती संगठन करिवे, केमती लोकों को एकाठी करिकी पारंपरिक हिसाब रे केमती नेता आमर हुअंती। बहुत प्रकार संगठन केमती बंचई पारिबे, भाईचारा केमती बंचई पारिबे, ओडिशा संस्कृति की नहीं कि है आमर नेता। एपरि कि आमर ओडिशा रे कथा अछि उत्कल नेता नाही प्रयोजन, उत्कल नेता स्वयं नारायण। एठी नेतार प्रयोजन नाही किंतु आपण सबु नेता को धरिकी रखिचंती। तांको ऊपर मुंडी आपण, नवीन को ऊपर मुंडी आपण। जदि भी ओडिशावासी देबे नवीन को भोट देबे जितिबे, शासन किए करिवो? आपण। एई नेता माने जो बुलु नाहंती खरा रे भोट मागी मागी भिक मागी मागी बुल्ला भलिया भोक उपास रे केते कष्ट से माने जितिले शासन किए करिवे जानछन? तांको आपण शासन करिवे। आपण को कथा रे सब चलिवो। आपणकर तो ओडिया प्रेमी नुहंती।
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆପଣ ବାହାରେ ନଙ୍ଗଳା କରିକି ବୁଲେଇଲେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଆମେ ଓଡ଼ିଆବାସୀ ସହିପାରୁଛେ? କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଉପରେ ଧର୍ମ ଅଛି, ଧର୍ମ ବୁଝିବ ଆପଣଙ୍କ କଥା। କାମିଆ ଜାନି ସେ ଗୋଟେ ଗୋରୁ ମାଂସ ଖାଉଛି, ତାକୁ ପୂରେଇକି ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଭଡ଼ା ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ କରିବେ ନା ମନ୍ଦିର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ କରିବେ ନା ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ କରିବେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ସେ ବଲିଉଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଇକି କିମ୍ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଇକି ସେ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ? ଆପଣ ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ରାତି 4ଟାରୁ ତାକୁ ଲୁଚେଇକି ନେଇକି ଯିବେ କ'ଣ ପାଇଁ? ମହାପ୍ରଭୁ ସହିବେ ଏତିକି? ମୋଟେ ସହିବେନି, ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ ମୋଟେ। କ୍ଷୀର ଉତରିଲେ ଚୁଲିକି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ଆପଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୁଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ଗଞ୍ଜି ଗୋଟେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ହାତ ଥରୁଛି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ବାପ ବୟସର ଲୋକଟି? ଆପଣ ତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଧଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପୁରା ଚିକଚିକି ପିନ୍ଧିଦେଇକି ଧଳା ସାର୍ଟ ଶଙ୍ଖ ଧରିକି କହିଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେବେ ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ କହି ପକାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଦାଦନ ଖଟିଲା ଭଳିଆ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି? ସେ ସେମିତି ପିନ୍ଧିଲେ ତାଙ୍କୁ ଶୋଭା ପାଉଛି? ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିକି ଆମର ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରେ? ଧୋତି ପିନ୍ଧେଇଲେନି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପରମ୍ପରା, ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଧୋତି ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଆମ ଜେଜେ ଅଜା ଅମଳର ଆମର ସବୁ ସେମିତି ଧୋତି ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସେମିତି ଧୋତି ପିନ୍ଧେଇଲେନି। କାହିଁ କାର୍ଟୁନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ? ଏସବୁ ମୋଟେ ବରଦାସ୍ତ କରିବନି ଏଥର ଓଡ଼ିଶା, ମୋଟେ ବରଦାସ୍ତ କରିବନି। ଆଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପଛରେ ଆପଣ ଲାଗନ୍ତୁନି। ସେ କେଉଁ ଘରର ପିଲା, ତାଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି, ତାଙ୍କ ଜାତି କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଗାଁ କେଉଁଠି ଆପଣ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶିଖାନ୍ତୁନି। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ କ'ଣ କେଉଁଠି। ଆପଣ କାହାରିକି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁନି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏତେ କମଜୋର ଭାବନ୍ତୁନି। ବହୁତ ଫାଇଦା ଉଠାଇଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ସବୁ ପୁରା ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଇକି କିଏ ଉପକୃତ ହେଇଛି? ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଗ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଏଇଟା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ? ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳାମାନେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତେ? ମିଶନ ଶକ୍ତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ଗୋଟେ କିଏ ଖାଲି ଟଙ୍କା ନେଇକି ଗୋଟେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଇଯାଇଛି କହିଲେ ଦେଖିବା? ବଡ଼ି, ପାମ୍ପଡ଼, ଆଚାର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେଉଁ ବନାଉଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ଏମିତି ବି ମାଆ ମାନେ କରିପାରନ୍ତେ। ବ୍ଲେଜର୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସ୍କୁଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ। ତାର ତେଲ ପକାଇବାକୁ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି। କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ ସେ ତେଲ ପକାଇବା ପାଇଁ? କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ମିଶନ ଶକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ, ମିଶନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ। ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ପଇସା ଆସୁଛି କୁଆଡ଼ୁ? କେନ୍ଦ୍ରରୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯାହା ତ କଲେ ଏବେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଶିଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୁବାଇ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଯେଉଁ ଦୁବାଇ ପଳେଇଥିଲେ କ'ଣଟା କରି ପକେଇଲେ ଆସିକି? କେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଖୋଲିକି ବସି ପଡ଼ିଲେ ଆମର ମାଆ ମାନେ। ଦୁବାଇ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅଟକେଇ ଦେଲେ। ଭଲ ହେଇଛି, ବରବାଦ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଆବାଦ ହେଇଗଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶା ମାଆମାନଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଏତେ କମଜୋର ମୋଟେ ଭାବନ୍ତୁନି। ସମସ୍ତେ ଅଶାନ୍ତି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବେନି ଓପାଡ଼ିକି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଏ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ଖେଳିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କର ନାଁରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଲୁଟିଛନ୍ତି, ବରମୁଣ୍ଡାରେ କୁହନ୍ତୁ, ବାଦାମବାଡ଼ିରେ କୁହନ୍ତୁ, ଯେତିକି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଯେତିକି କାମ ସବୁ ହେରାଫେରି, ଯେତିକି ଖଣିର ଯେତିକି ଯେତେ ସବୁ ଯାହା, ସବୁର ପୁରା ସୀମା ପାର ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବୁଝିଗଲେଣି, ଓଡ଼ିଆ ନେତା ବୁଝିଗଲେଣି, ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେଣି। ଆପଣଙ୍କ ବରବାଦ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲାଣି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆବାଦ, ଓଡ଼ିଶା ଆବାଦ ହେଇଯିବେ, ଆପଣ ବରବାଦ ହେବେ।